Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Biyernes. Weekend na. Kaya ni po king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, surely may pakaugtuan po kaya kongan. At maya pa, tumo naman po kay kayo, yamong dyan naman nining, kay kong kakwentuan pasibayo, kung kinaldok iti. Among, and Tita Shirley, deni pong mapila na episode sa inumpisan tamo, hanggang na palagay ko kayong next week, bayo in kay katamong anniversary ng coronation. Kailangan piulit-ulit tayo. It's an anniversary. It's not the coronation itself. Kasi itapin karakalda pala rin mag-react nampisa sabihin tayo tita and among so yung gagamitan pala dapat kanu anniversary ali coronation anniversary yes na yung uling reenact de kasi that's I think karinya lulubis ang well people would think that would be confused uling nga kaya pero I worry kalupan ng sinabi tamo coronation once done it's done. Yes. Once niya ananitang article, no? Usually in practice once the crown has been placed on the head of the image, it is never taken out again. Muna dapat lalako istong atining corona. May corona ni. At itapin, uling deng mag-react tamong deng young adults tamo, 20s, kay ba't kanita, mid-20s, 30s, Sarah. Manibat king ibat. Kimbagay ako man, niyang anak ko, potang damdaman kayong coronation. Bala mo atin koronan. So, itang anniversary na ning coronation, o ito yung dapat. Pero, milala ko yung stress ing anniversary. May pupuntangan ing highlight or ing punto ketang coronation. O pota pa naman kasi, the practice is, miyayaliwala pa rin every year, mag-appoint, bala mo, magi ang sponsor. It's a privilege, a special privilege itang to crown nung nino ring maka-crown setting aside that pero nga kay ita mo na siguro retang anyaren tao malilito lang timo napon nating mangutang kay katama nung nining who will be the nining mangorona this year no nya magilang questions la that are not unnecessary questions anymore can devotion kasi importante is the celebration and pamanalala ketang milyaring aldog ito. Tutoy tamang, I agree naman. Ketang dapat deni incidentals na lamo Oneng, istong medyo maliyeng notion. Tapin itang every year mangro na maging uncanonical maging itang nung nano yung intindida rin tao, milili siya yung bagya. Ketang at impin megkwentong pari aka-intimacy na yung metong intimacy inan-intimate man not intimacy na akasabi na yung malapitan malalaman naman that is the figure of speech naning figure ito figure 8 eternity onomatopeya nakukwento na kasabi niya kano kayong masinsina ng meto nga kakilala na niya. Opo. Yamo nga kapilang ko po kaya mapiling akong mangorona kayong birhen kasi karagul ko pakiramdam siguro pribilehiyo na Sabi ko sabi mo nga kaya tampari mo syempre ikeng matadampong balugbog na rin ng faithful del laiko that's how they see. Sabi ko, maybe it's time to rethink deng pamangoronang makanyan nung istu yapi naman nung datang niya may nekokoronan makasulod na yung corona alanang magimbut pang ako sanang mangorona ka rin. Kimbagi tutupoy ta among kasi yung malilyari istong makanyan maging status symbol ya pa aliwanay tang solemnity na ning solemnness of the occasion maging may po siya ketang mangorona kasi lalo na utano mong pangoron ng kuika Aba, yung babae ketang babotete. Babotete. Lele, Lele, tete.
Nino yan. Then, you get all those kainan na matinong questions. Well, again, those are because of the human things that we do. Istuya po ito. Sundo tala rening kay Wow. katamong comments, questions, dening kwento, tinggap na po nabingi. Ang po pang atin tamo naman masanting topic. Siguro yapin ining rasyonal o ing sangkan. O ba't gagawan tayo in the name of catechesis? Pisabyan tayo yapin. O ba't kailangan natin major celebrations? Karakalabulan na magugugol o magigisan para king kay katamong indong birhen. Para karang listeners tamo po, nung atin kayong dagdag, comments, questions, kwento, o nano pa man. Send yun la po karening numbers tamo. For smart subscribers, 0918-351-8282. Karing Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang Popong Sun subscribers, 0923-231-4124. Ayan, text yun la po kabang mag-break tamo. Shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Magbalik tamo po ngeni keniking kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting nanitang pekiramdaman tamong kanta in that salmuya po ite eh. For underneath the shadow of your wings, my melody is you.
Ay. Damdaman king. Ay, binis daw. Ayan. Mag-protest tayo po yung hangin na mo. Balak may May makmong na. That's the wind. Mahangin ngayong araw. balak may vigilante tanak. Eta pa man manumpis sa kanya. Ay, nako. No Karina, bayok may pakirot. Great tayo pa mo yung... Atin makiramdam kay katamong maluwat ng mag-text. Pero makiramdam niya. Ay, yung kapatid J.D. Welder. Yes. Hi, JD. Migpatan niya tayo na niya. Magpatan. Tan. Uling may puti yata eh. Okay. Yan, isubli ang tune kulay nga. Okay. Kaya dapat 10. Iya pa po kasi Minta Kenny. JD Welder, when will you visit us? Come over. Wow. Kaya anniversary mo. Invite tayo JD Welder. Okay, but among, ini pong question, anong karakal ni manibat napon atin mangutang inkanong Virgen de los Remedios sana kay ni palagay ko anak ning mangutang inkanong Virgen de los Remedios na kano mi koronahan niya mi ka miraculous apparition niya kano. Palagay ko teenager yung mangutang ngayon niyo kasi bengi kay hikiting text. Deng anak di wa kaya rengolak din Potay lapin ng king cathedral o masipag makatutok din na makiramdam lawa. No. Well, ing reason na ning patang ating coronation, reason ing miracle. It may be a motive, it may be a factor, pero ing talaga bakit ating may corona niya yung Birhen? Because ating people asked for that. Ating nagpetition. Uling it is a practice ng pamangorone. Itang pamipasyag na ning sinabi tayo in the past reta nga dalawang episodes tamo na It's a devotional part na ning kakatamang expression of our Catholic faith in practice na certain images are crowned for the purpose of papasyag tamo yung karelang dakilang as a patron kay kakatamong lugar o yung kakatamong to signify also our great devotion or deep devotion to that saint. A peculiar and a particular devotion kay saint. Ngayon, yung Virgen de los Remedios, may nga kareta. Big petition, of course, the petition came from the people of Pampanga, led by the bishop. Yang panahon pong ito. Pero, yung krusada na minunaya, bayan kayang coronation na tinang krusada pa mo Maybe there was no intent really to have her crowned. I don't know kasi kayang diary ng karen likwa ng sulat ni the late Bishop Cesar Guerrero. Ala naman babagitan, but it is just that it was his ardent desire and that of the Kapampangan not to have this image crowned after 4 years after the launching of the crusade. Palagi ko po Nagumpisaya kasi yan, di ba, kusada na ng karidad, ampong charity. Palagi ko among, niyang manumpisa naman po yung krusada, alaya siguro intensyon na pakoronahan kasi at kasi yung intention na, the pressing need was at that time, is to rally the faith of the people. Pisan metungan lauling disnanay kay kayong anak na ikaw nga pa makaratanda. Umbagi ako basa ko mo ini uling ikaw muna yung may kapanahon kan tayo. Excuse me, talaga. Anyang panahon na after post-war. Kay ba na ng second may Gitamon Diocese 1948. Anyang datang yay Bishop Guerrero, I think he took over the diocese 1949 So, mig 48 may declare tamon diocese. Dintang yay Bishop Guerrero, a humble bishop from Manila, tintang kay katamo disnaning sitwasyon ni nases na kanita there was so much social upheaval among social upheaval meaning ing gusot kay lipunan Kapampangan uli na ning social unrest ing society uli na ning hidwaan o ing may sasagsagan na uli na ning di nga liwa atin makwalta kalulong kalulo
Kaibat ing question na ing Gabon, ing tenants, ampong insurgency at that time. Remember, kaibat iba ning giyera, kaibat at sula ring yatang ding dating hukbalahap, Yes. and the socialist movement, may babay siya kanita. So, ating patayan, ampong ating pate. Kaya pila tandareng makwalta makibandik ang Gabon ng poreng den kalulong alang Gabon ng pong makipagobra So nga na ning ikit na nga ng apong Guerrero niya ketang famous expression na kang Kastila. Only he perhaps can really explain what he meant, no? But magkakaiba lamang sa balugbog tam. But it became a challenge, no? Nga na aquí en Pampanga ay mucha piedad, pero poco caridad. Here in Pampanga nga na, there is so much piety, religious fervor nga na, but there is very little charity. Among, isto pong paki-explain tayo yung charity kasi ngeni, istong damdaman tayo yung charity, isipan da rin tao. Kawang gawa. Itamong, o kaya, memye kang 5 pesos kay donation, limos, no, charity in the Latin sense, caritas, na yan kan theological sense of charity is lugod king karing kaparan tao. Itang lugod that moves you to do something for them. Lugod. So, Christian love. Mo itang klaseng lugod. Ka, itong platonic charity. Lugod. Itang kaluguran da ka, kingisip ko, kimpuso ko. Pero ang gamo ka rin. Mali? That's platonic. At saka among yun yung lugod ng kay. Sabi na, yung lugod itang that moves you also. Kaluguran da ka, anyasopan da ka, king nano, antabayanan da ka, iangat da ka, italakad da ka, whatever, itang klaseng charity na amanuan. Liberating. Liberating. Kaya matsura mong biling kesa dlakan, panigobran kutsopan da ka, sesen da ka, ing milako ka rin. Yes. Aga nakakanyang college kami atin keng moto. Lalo naman niyang panahong makipag-rally la rin. Tail end kami po ka rin Atin moto na magmahal, magtaya, magpalaya. So, balami mo yung ka-radical. Ating keng kutnan ka rin older batches kay kami. Nanong radical na? Si Kristo yung nagsabi niyan. Hindi nga lang ganyan yung pagkakasabi. So, para iralit no rin tao, ay isip na, makanano. Therefore, he thought, uling magkamali yung parish priest king ermita, So, ay isip na, taga-Karinya mo. Taga-Karinya, Manileño. Makatok nang yakarin. Alam mo na. So, he knew the background of the Our Lady of Remedies of Ermita. Ay isip na Yang maging rallying point na rin Kapampangan, Remedios, kapaldanan. Opo. At the time mo lawen, gampang king common language tamo, remedyo, uling atin dapat larinan, Oy, remedyoan mo na ngara, uling... May patadi sinelas ko remedyoan kumilakan ko. Pakiremedyo mo niya, painton mo na yung remedyo, painton mo na yung ikasalese, painton mo na yung solusyon, So, inumpisahan na ito, and then he knew, kaya king Kapampangan, atinang debosyon, ita mo laganap king kabilugan na Kapampangan. Yung archdiocese, sisikit na yung patron na ng Barrio Baliti. Actually, parokyaya. Parokya na kanita. Akay na, yung atsuna ka rin, yung kwananay ta, yung andaman. Anyway, to cut the story short, yung minunang linwal itang ginamit lang ita. Uling mas balo din rin Kapampangan. Opo. At saka, siguro at that time among, yamo kabud pa mo o very, very few laring Virgen de los Remedios keti Pampanga kanito. O dipin, it's a Manileño icon at that time Right. Kwana syempre, andaman Anyapin na anyang gawa na anyang i-launch na anyang 1952. I-launch na Cruzada de Caridad y Piedad. Virgen de los Remedios. Alay pa kantay Santo Cristo del Perdon. Yes. Pamekonsip. Kasi, siguro, the pressing need was rally the people. Inumpisa na ito. At maging karing practices na kay magdalayang lamak. Kasi nung pagdala mong pagdala mong remedyo,
tiro na la king kapamilya taning krusada king itang kapampangan mi papanyaw mi papaglamak. Mi papanyaw, mi papaglamak. Buri na Yes. po sabihan, yapin ititan pa mi kakalugod. Yes, wow. Balamo mo, yung medium ita para mikan lapitan la. Biro mo pinaman, kanita rin kapampangan, may magbiyahe lang may mamunta ka rin lugar, nung lugar rin napupunta yung birhen, kilala rin, ikit na rin tao. Ito, minta ka San Luis, minta ka, remember, yung kadwang, kaiba na ni San Fernando, in Florida Blanca, so may kilala ya. Kaya kapampangan ka doon, yung bala, yung kabilyan ng Florida, kaiba na ng Florida, saan yung tutuking anibersaryo? Balam, Santa Rita na Santa Rita. Kanita puntala na la rin. Mga latilang balen din. Mga lating balen, mga rayu. Wa. Pong, Lilibot. Kay but from within, dahil mismong keng balen, punta lang doren karelang baryo. Wari, makayan yung kay, ika mo, taga Santa Rita kang kabalenan. taga-kabalenan, kumunta ako Kasan may mambalo yung gasak. Mo mambalo na nula kabilyan din Yes. taga gaswak. Oh. nanulay tsura. Nung nanulay tsura, may balo yapong, may kilala ka rin yapong kay, yapo rock-rock, may balo. Malading. Yes. Yan, mismo, iting uling buri kong gamitan na yamano, bala mo, ing krusada, ginogono rin kapampangan. Yes. May ketang panahon lalong ito. Ginogo, in a way, number one, among istong ginogo, bala mo, may liswas Uwa? May liswas kayong pangakampantida. Right. Pero at the same time, istong ginogo may something. Minix mo la, pipaki mo ka Mix. rin. Yan. O iting mig-blend la. Nag-blend la. So, itang Akilala issue. do, bili rin karelang kabaryo, den karelang kabalen. Nya, lalawigang kapampangan. Oo. Ketang kantang sinula da. Kay magdalala pa lamak, ay wapin to go, di nang talalamak din kapatad ka rin. And the beautiful thing about this, yung ikang milamakan, maglamak ka naman. Yes. Nung nano yung grasyang tinggap mo, share it also. Right. Aliwa mo, pepakit na naman, king aliwa mo rin, agyang atinang ka, malyari kang mamye karetang ala. At agyang ala ka, malyari kang mamye. At agyang atinang ka, malyari kang tanggap. Opo. Karetang babye da rin ala. At tatandaanan ko pinyang misan, kay katamo kanita mo, nga tsu kayo Santa Rita. Wari, mika pisasabihan. Pisasabihan ni na good way nung makanano ka nung atin baryong, atin pitamnan kasi. Deta yara, malagwala mong mamye. Adyan, chapilan kabanabias. O kumusta naman din yung baryong, ala naman tatamnan. Kay ba't ing meging resolution kanita? Ba, o yung metong sityo ng makanyan, naman kailangan mamyeya talaga o dumbisala mamyela tunggal-tunggal kutsara nga bias. Of course, that was a figurative way of saying. Makabuulo. Pero yung buri namong sabihan nita, you don't have to give much. Basta memye ka. That's enough. Agyanging much, manibatan keng little. Yes. So, ing kay nanita, what you have, wari among, bala mo yung example tapa kanita, the widow's mite. Yes. So, nung nanuya ing atin ka, agyang itang peka kalulu, Agyo na. agyo na, at mahalagayang mahalagay ta. Ing ditak na ning meto nga kalulu, mas mahulagaya kaysa kitang dakal na mo ning makwalta. Kasi ita balang, bariyaya kayo, ita, naman panandaman. Pero nung panandaman may ing bibiyem mo, mas mata siya balor. Wow. At keng kwento, after from 1952 hanggang 1953 to 54, ikit na yung epekto ning Obispo Guerrero at yung Kapampangan, itang milablab kasalpantayanan. Oh, yes. Anya nga gising na nalaketang makanya na practice ampong ketang gigising na laking social condition. In-address na nangyayari pasibayo ng Arsobispo. Mo ing ganaka, nuning pamaglinis mo naman. Pamaglinis? Yung pamaglinis. Uling part na ning krusada, itang linis ng puso at kapilubluban. No? I see. Kanya niya lumabing misyon na ning Santo Cristo del Perdon. Ing lungub na itang aspetong mo krusada de caridad, krusada de penitencia. Aru, mumunan dili, krusada de caridad, buri na sabihan atin lugod. Pagmamahal, na kayong Tagalog, love o charity. Among penitensya, krusadang penitensya. Uling ing focus nanta pamanyawad-tawad,
Aha. Ampong Opo. pamamatawad. Okay. Nung lawen mo yung piyalong, anti mo yung karidad, ne? Gisinga nakakitang maging kalugurahan na katamo. Anya, niya potang kay, you are there to love also. Nya, king through the birhen, mi dinang kalamak, yagyag na kang maglamak. Makanya ning simbolismo nanta. Yan naman, nilob ni Santo Cristo del Perdon, inagyag na kang mipatawaran ni nga pong Ginoo. Nya nga nagisinga na kang I see. mamatawad mo naman. Eh, Healing yan. Kasi among, kay katamo, istundimdaming term a penitensya, yung mumuna tamo nga isip, dito magpenitensya. Itong Holy Week. Anyapin, kailangan linawan tayapin na yung burina sabihan nining krusada ng penitensya. So, ita pala ita. Penitence itang tang you started by being sorrowful for your sins. That is the sense of penitence. Pag sabi mo na, pag malunan mo itang pamaging mikasala ka, anya pagkapilitan mong idala mo king masalese, no? Yes. So, ita pala, istong sinabi tamong karidad na ning penitensya, aliwa po Holy Week ing isipan tamo, kasi naman, atin pinmangutang neng kay, balara among penitensya, uling Santo Cristo del Perdon, makapakuya king kurus. Balara, Holy Week. Pardon Perdon is our Lord of Pardon. Pardon. Aba, perfect ya kay ning kay katamong Jubilee of Mercy. Anya, balo mo, ring den krusada kanita, magmisyon la rin kura. Patang muntaying Virgen de los Remedios, magsalita la, again, to inciting people to charity. At the same time, encouraging people to go for sacramental confessions. Nya kay ba't nanta bala mo retreat dita? Nya rin parilok-lok lang papangumpisal kanita. I see. So, adi, basta na mo lilibot. No. Ampong anyapin at nendagula bage also for us kay kaming pari, lalo na itang we review, we see again what the VDLR and the SCDP or the Santo Cristo del Perdon stood for at the time they were founded. Bante ataguyod dyan ganyan. So, kailangan maging timely. Uling inyang manumpisaya, very, very timely. Among, can we say it was an intervention on the part of the bishop at that time? Metong ya po ining pamaglarin At making fruitful, yeah. Oh, yes. At even the Kapampangans themselves at that time, miniraling kapayapan, may mandaling patayan, sige kain Anya, iyang ining populenta. Yang ikit na rin tao, tapat ting arsobispo. Ba, siyempre, they were moved to petition Rome. For the coronation, para maging official na ning patulunan ning kalalawigang Kapampangan. Balaya na malugod, King Dios. Yes, ayan yung maging resulta. Nung ako po among, kasi ilola po tang atin niyang sabihan na niyang peacetime man na mo kanita. Puri na sabihan before the war. Oras na ning kapayapan. Uling ako, may bait na ako kayong panahon post-peacetime, post-gera po. Bala akong bakwit ka pa. Yung panahon ng pero bakwit. martial law. Martial law. Baby ko pa mo rin. Pero, kung napupenandaman kasi itang atin social unrest, tamu pen, tatakas do ring tao kukuldas do rin tao ng bengi. Kaya ba't, ala nang makanyan mo na, ako kung napenandaman. Pero, nung ako yung kutnan mo, ing epekto na nining devotion keng Virgen de los Remedios, itang pamisan metong naning balen Kapampangan. Ampo pang mika indu ing balen Kapampangan mo naman. Naman king alakang hindu. Siyempre kabayta mo, ing indong Virgen Maria, yan ang hindu tamo. O nang itang collectively, keng collective conscious, atin you identify. You don't necessarily have to be nakamangailangan mindtun pa mag-search. Although of course you can always do that. O ning istong Kapampangan ka, identified ka agad Virgen de los Remedios. Itang para ka ako very fruitful ita kasi ating kong identifier agad. Maybe that's more sociological, pero kasi makasaw piniking kasalpantayanan makatayid kang nung ako makatayid ko kayong saya ng Virgen de los Remedios. Unifying force. Right. Yes. Nya, ito yung kwentong kanyang milablab na
may petition na Roma. Mhm. Anong miras ketang puntong enane malyaring gamitan o miras na ketang enane available keng krusada itang larawan na giminunang ginamit ing baliti, itang remedios ning baliti, ing obispo Guerrero pe pagawayang Neto. mas maragul pin yapin ing ngeni. So Itang itang corona. at ngeni cathedral yapin ing megawa anyang 1956 ang may corona niya. Yang makorona ito. Wapin po. Kasi usually, wari, karengaliwang kukoronahan, tamo muna dalinwal keng devotion, yung kukoronahan da. Pero among, para kako ni, maybe it's uncanonical, istong sinabi tamong, itang mumunang ginamit keng krusada, aliwayang may koronahan, it just shows, it doesn't matter nung sanong imahe. Talagang indong birhen, itang Yung Our important Lord, is yes. what is signified behind. Right. Anya naman So, yung mas masikan niya. devotion kaya king kaya. Pating, yan naman, dahil devotion da rin king itang king baliti. That's true. Po, Pag maragulde, ang po pangila mismo. they both statues stand for the same reality. At saka, lawen nyo naman po ngayon niyamong, istong dening replika ilang makalwal, istong pintalaning meto nga parokya o yung meto nga baryo. It doesn't matter nung yung koronada o dening kalyehera kasi it doesn't matter, yapin ng birhen. Makanya ing attitude da ring tao kay katamo. Of course, istong lumuwal yung koronada, uling atin yung aliwa significance ito. Special yan naman. Pero para kakuha mong, it just shows talagang material yan material yung bagay. Material po rin sabihin, very important ito ating kang image. Pero itam, as you said, nung nanoing kinggulot na nitang image ito, yung mas significant. Yes. Nung nanoing tatalakarana, yapin ing mas gagamitan tamong our devotion. Ating trivia Oh, related kening kay katamong piyestang harapan. Remedios. Pilalang tao rin kilala yung Remedios lalagyo. ay, karakalda po. Okay, yan Pansinan nyo rin Remedios sa rin. Halos, of course, halos sigurong tumatin man. May nga bait la, may nga yaos lang Remedios. Ketang epok kanyang 50 saita. Yang balo ko ito. Ating kung kakilalang apat na Remedios, may bait la at balo ko. May pamalagyon lang talaga kaya lagyon na ningindong birhen ni Remedios. Oh. So, karin kay katamo po listener, ating kay kayong Remedios, nino rin kaya, kutna nyo la date of birth. Tetang year da po, akit so sabi na, karetang year sa from 1952, makayan la retang year sa mi bait la. Kaya, tunggal di tak, hanggang sigurong First early 10 years. 60s. Wow. Makanyan la rin, dakal lang payawos da. Bala mo niyang sumian Pope John Paul II, nakarakala 80s. John Paul, karing kay. Ang karakala JP. Juan Paulo, John Paul, mialiwano Ivan Paul nga. Rabado para preula mo. mialiwano spelling, mialiwano atin ng mala Espanyol, atin ng mala Italian, atin ng Pranses, Jean Paul. Ano? Right. So, among, ini po palang Virgen de los Remedios ay ni, iyamu kabud mi koronahan, uling inyad daya. Atin niya talagang makabang history of Yes. love. That moved us why in the person of the late Bishop Guerrero, but giwana itang request ita. Okay. Petition. Very, very rich history. Among, Tita Shirley, sundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo kay ba't nanining break? Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Magdiwang, sambayan ang pinatawad at piniyayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat. Ibaing pababayaan sa puso ng Diyos may pinag tayong Bilin yan na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa
kanyang bayan, maglingkod ng taos puso. Kupkupin ang maralita, mahalin ang amba ng mundo. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, pagdiwang. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri ka, di ka man karapat-dapat, di pa rin mababayaanan. Sa puso ng Diyos may pitak tayong lahat. Ang lawan niyo nawa, Jesus, ang tinipon yung simbahan, at dalhin sa paglawig ng pananampalatayang dangal. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Sambayan ang binuklod. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, Sambayan ang magpuri na. di ka man karapat-dapat, sa puso ng Diyos may pitak tayong lahat. May pinag tayong lahat. Sa puso Ng Diyos may pinag tayong lahat. Magbalik tamo po ngayon kay Niking Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Hingke katamong Archdiocesan Radio Station. At, Among Jean, atin pong question especially for the cathedral. Pamamong na, nano pong oras ing start ng misa keng cathedral keng coronation ng Birhen? Again, okay. Ala pong coronation ng Birhen, Ayan. although megi ang expression na lang yan iya po coronation, it's a coronation anniversary. Nya balara rin nga lang, hindi tayo pakakoronan or every year. Ang korona ing Birhen. Ing misa po, mag-start yung, how do I explain? Kasi po yung misa na ning anniversary, magmula na king cathedral, abe yang anita pati na itang pamaglakad Procession. in procession as the penitential rite. So, kempong kay ko alas 3 na ning ganingaldo. Uling magmula yung rite ketan 3 o'clock in the morning. And then moving towards the capital hanggang miras alas 4. O more or less, 4 o'clock, karinya makumpleto na yung misa. So, alas 3 ya po, maranong ko ang datang, bisa ko po, malyari kong mag-pitch tent. Well, nairangalwa kasi datang ng maranon mo, bantay na lang mo makikay, matutod na ka, po tala ko sa kentang ganingaldo. Tutuit. Karing king cathedral po pwede kayo, turo ko po, keta kayong, Patio. luwal ng patio. Lulel, yung pacho. Wala nyo lugal detang maghan Pokemon ka rin. Among talaga? Ano yung ang tuturo? Nabengi. Tutuit. Kapit na ning Kapitangan dalan. bengi at chula. Makasarala. Pati rin kotsi na rin mag Pokemon hunting. Diyos ko po. Bala ko pinako. Nung dadalaw laking Birhen din, katula ko sana nga ako. Oneng, Bala mo rarali di Among Jean. alas 12 ng bengi. Duwapin. Ay, nako. Pero yapin po itan ing question. Ano yung oras ing kay katamong panumpisa? Alas 3, amo? At magdala ko pong kandila yung sarili. Yes. Uling, nung lumakad tamo, kailangan masala yung katalalakaran. Uling Wapin. ganing aldoya po ito. Wapin po. Aba, anya pala rin yung photographers tamo. Papa-reserve nung kwarto kay Niking Radio Station. Huling atin tamo volunteer photographers. Wapin naman. Huling manibat alas 12. Mamandar no po kanyan Wah. Mag-live la kano lawenta mo. Nung malyari yapin itan live on Facebook. Manibat alas 12. So, ing Facebook page na ning radio station,
i-live tala rin ng seremonyas. Okay. Ampo palang buri ko ngeni paburi ko la naman pasalamatan din ng kapatid na paring sinaw pe pangumpisal na bengi. Sige po. Aparte ka rin ng kime kumbira rening kapatid kem bikarya. Yamong Dixie. Hi, Father Dixie. Yes, ng parokya ng Santa Lucia po ay ing rektor na ning Shrine of Our Lady of Lourdes king Kabetikan. Yapong garo. Hi, Among Gars. Of course, the other ding regular tanang ding St. Paul Fathers. Ding kay katamong Yamong Eloy Montoya, Yamong Jason. Jason M. Malapit nung maging Among Joel. Among Joel, Of yes. course. My ex. Your ex-son? Son niya pa naman My Lilipat ex. yabali. Wow. But daily pa po continuous from 3 to 5 ating luluklok pa pangumpisal. No pong mangumpisal kayo po atang between 3 to 5, mas masanting po magbanda kayo kaya ang chapel na nin Dolorosa, uring ka rin kami po papangumpisal. Haircon niya pa po, haircon. Ano yung helicopter? Eko, amawat ka buriyo kay haircon, at po maka-haircon ng confession, baka kanta po, ako may kakapali ka rin kasalanan. Yung ako. Hagyang nanuya pang kasalanan. Eko, at least ako lilisangan na Kaya bili. mag-overheat. Ampong burikula namang pasalamatan din kay katamong ding staff na yan. It's yung baby kaya beya ka rito. Karen kay katamong daily activities and pamanantabi karen king Virgen de los Remedios ding manayos keng lanyay. Brother Joe parati ang atsuwe. Ayan, gigrit na katamupin po. Gusto po kasing kaiba na ning misang kadway tangabak. We administer the sacrament of Holy Anointing. Yung arsobispo, yapseto yung migmisa na pong kaya alas 8, yamo naman yung miglan niya. Ay, yapong, I'm sorry, yapong dong. Dire-diretso. Yapon dong. Mahahalata na ko age kanyan kasi may condition kayo. Yaposeto yung... Ampo yung emeritus one day. I think waka-schedule yan naman kanyan. Ayan. Dening kay katamong papag-greet, makiramdam la po kano, i-General Delang, i-Royal Blood Luz, Dizon, Tita Luz, ang po pa'y Brother Joe, Danupan. Talaga naman, Danupan yung term na king sarili na. Among, atinda mo pa po nga liwangan na. Friday yan at CWL kay Free Clinic. Yes, at sulaking free clinic. Deng kay katamong kapatid, nung kasanting alagyo rin, organisasyon kay Facebook po. At lang Facebook page. Deng Dagispi Samban. Di John. John. Ila rin atin lang pong ginumpisa na their own apostolate na ning grupo da. Ginumpisan ditang ausandang Panesilio de la Virgen de los Remedios. Wala mo po sa Nicolas ya at King Saup ng Atsing Lilian Borromeo. Sinopa na lang ginangwang sangkap. Imbes na po sa Nicolas itang makaimbos ka rin, ing larawan o an effigy of the Virgen de los Remedios. Pero reni po ela commercial for sale no ne apostolate datang hanggang agyurang ngapal to ila ring sa sahop dong ngeni yisira ni bibiyam mila kareng malanya nang medyo mitaw lilang bagyawling deni kasing kapatid tamo party kang mag-obrala rin ilang mag-bake mano pa ilang gagawa kay i-bake dala ing ingredients pa-bless da ako king cathedral sabi ko sige we will have this number. So, mikiabe ko ketang pamamiyang ita. Anya? Nyapin among, may bless la rin kay katamong. Yes, deta. Kay pamiyamila po karetang melanya mo. Ayan, very good. Nyapin ining ikayo nga melanya, ko malyaring mangan kareta. Uling sumpengan nyo reta, ikayo may kasakit. Ayan. Misa ni pa ni Sarah. Anyapin niyang misa na bengi. Ining satchay niya ako, bala na tali ko, lalawen ko la tita. Sure laki tala mesa, ning cathedral. Ay, ilapin din niya ako. May nga ragulya mata, na mo kanong satch.
laka ka nandiyan, tita. Alila rin. Balo ko. Makabantelo. Huling aliwala talaga rin. Aliwala rin pami eh. Hanyapin, among, dening kay katamong Uwa. Ampong Atintamo. i-announce miya naman po yung iyamong Andy Serrano na pun may yango nero gobyehe. No? Ngayon po makaburol ya, yamong Andy, yung kaptawa na makaburol ya kariking Domus Pastorum o yung hausan tamo pong Bale Retirement House deng clergy, king Maimpis, Sakop compound. aha. So, dengan ga po makikilala kang Among Andy, Among Andy. Serrano. Actually, gangere kakilala. Nung bisa Kaya lang. may assign kening Santa Lucia Oo, mo. biasa niya Santa Lucia. Balup kenya may assign Ayan. kanto. Okay. Andres Ay. Serrano. Eliel, ingeks kura mo. Punta lang tayo. Before we... Right. Ayan. Ay, makanyan man. Miras tamo king oras ning kay katamong pamamun ngayon, Aldo. Naku, weekend na talaga. Sana po you have a good weekend tomorrow. Ariyan tayong episode tamo kay katamong panalangin. King lagyo ning ipa ating anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdaga belwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, laning detang kaya kaming akakwentuhan. At siyo karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo la, king nanong mang kapahamakan. Nung sakalin atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat a kabilyan, pakayanan mo sanang karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo, mag-aari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan ang katama ng Diyos sa mayupayang tutoy ni Pa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe, yung ini po surely God bless you and keep you. At ini naman po yamong Jin, pasibay mamon kay kayo, mikitikita mo keng tutuking Domingo. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Hiyapin po ining kwentuhang katoliko, King 91.9 Bright FM. Hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngening Aldo ngay ni. Ang siyang sa mundo